sekali lagi sih. Sâu thì này. Bởi thì nó cong xe nó nhau nó phản trái không? Bởi. Xí chín. Tiền thế hai bé bé sao như ở bên kia tả tiền và cái nó mỏ lôi ấy. 我上次cái月使用呢只。Lili ya selamat siang ya. Nggak selamat kena cak komentarnya. Ya selamat siang ya buat TK Penju ya. Bantu share lagi kawan, bantu share lagi. Jadi sika kini serahkan titipan rezeki ya buat dia mau dia thổ Phật Bạc Cung ya, bangun cái thổ Phật Bạc Cung cái kelenteng ya. Sau tin hết. Lili siang Peto CC hadir ya, kamsia ya. Siang juga semuanya ya. Salam selalu buat kita semua dimanapun berada ya. Kini cuy nyisip si home 2020 ditnya ya. Pas kemarin kan si Kayu donasi dekat mana Peto? Dia dekat saya ini ya si Gawang Timur ya. RT gitu kan nantinya bisa jelaskan ya. Nah komentar biang aja sebatkan ya biang. Nah ini sebatkan komentar ya. Tenai. Biang. Bing cho nó. Fan tempel kat ini. Op. Lopai tao minta dong kalai. Biang tidak Bang Sumin. Bing sebatkan ha komentar. Oke lah jadi kita fan lanjut ha hila kawan ya. Jadi kini cuy nyisip si home yang sen kung nyisip jitnya ya. Pas kemarin kan juga donasi di cuy Facebook pribadi Suyanto atau ya. Jadi jika you bangun dia thofop kayak kelenteng ya. Cuy hangui Singong Timur RT ship ya. RT ship RW Kung Liu. RT ship ya. Shipat ya. RW Kung Liu. RW Kung Liu. Jadi jika you titipan donasi buat dia thofop Pak Kung kayak Miao Thong ya. Singong Timur. Kurang lebih kan Liang Pak Theo lagi bangun ya. Liang Pak Theo lagi bangun. Jadi kemarin ngayu sempat pas waktu tanggal 10 Home ya. Tanggal 10 Home Liang Sen Kung nyisip yan. Dan juga jika tutup donasi sementara tuh pas pada tanggal 10 Home Liang Sen Kung nyisip yan ya. Ngali siu pegang tau yu Pak Lung Chung total yu Pak Liu nhị theo miang lewat titip ngay lò pai to ya yu Pak Liu nhị theo miang. Siêu hay yu kiều ship nhị theo liệu bạn nhị ship bạn chít chân chít liệu ya cho yêu kiều ship nhị theo liệu bạn nhị ship bạn chít bạn có liệu ship chít tồn jadi jika lekai lui jika kinit lui serahkan punya pengurus ya alitit ke li jika sen serahkan ke lui sen kawan ya kahajang sebut satu persatu atas nama titipan siapa dan juga Ichen dia chơi tin atau Zhongli ya pengurus dia thầu Phật Bạc Cung cái siêu song tu yu nak yu liu ship nhị theo cho yu kurang lebih akan jika nhiều sebut lagi satu persatu cái yang lewat kisah lagi lewat dia pengurus Pak Kung ya jadi jika nhiều sebut lagi karena mereka itu secara pribadi mungkin kan cái thầu Phật Bạc Cung cho họ jika kayak rincian dan juga jang khoilat ngecut ya jadi jika ngelihat sebut sudah paling lewat ngakai siu karena apa karena waktu kemarin ngatolnya kayak rezeki sih Tungpen juga thore ke rezeki untuk sekarang si Coda bangun thofap Pak Kung secara live di publik ya jadi sika wajar dan juga tetap Ahmed Sudhi pun hasilkan kon bawa le kayak loy titipan lewat lopai tawai lewat ngasih kai udah serahkan pun karena wajib karena le kayak loy kan dari media sosial jadi sika wajib lah ya sebut loy atas kayak yang henasa titip kita loy sika tetap ekong loy jadi lihat sika sen kau kayak loy Q-ship coba lagi mah di Q-ship theo có Q-ship nhị theo Q-ship nhị theo có liu pak liang ban 4 sit liu jadi liang ban ini nggak apa-apa bersama ya jadi lihat kalau jika udah serahkan di pun kawan ya Q-ship nhị theo liu pak nhị ship 4
chit pak liu chit ton tu total lewat titip ngay lewat lopai to tu yu siêu he yu pak liu nhị theo miang ya cái cho lấy thầu pháp bạc cũng cái lối chú ấy kurang lebih chú ấy dùng bạc theo lấy dùng cái cái miều thong cái chỉ cái trang sau cái miều thong cũng phải cái con nhá cái đó cho lấy theo thầu pháp bạc cũng ngay thành trung atau bạc cũng ya ở dưới liều bạc theo ấy chó dịch trả bạc cũng dịch trả phổ dịch trả những cái chân xin ra dan juga phổ bạc lố aju liều theo si tu màu cũng nhé tu căng liều bạc theo jadi kipun chơi chin ya chung lý ya ada chung lý siêu cái siêu những các tiếp lewat kia tôi dữ liệu ship nhị theo mungkin pin ngay lấy mấy dữ kurang lebih dữ pak lang theo pak liu theo lah pak lang theo son pak liu theo son lain jadi son pak liu theo lah mungkin kan kurang lebih si ship theo buat pen juga oi fan titip bisa langsung di ini yang ayo saya ke thiền phò ma dia tu chung lý thiền phò ma pen juga kau langsung tak thiền pun ge titip lewat ke thau cái rekening aki bagi pun ye nanti thầy sẽ titip dia aki bagi sau hi atasnya kayak miang nanti setelah so oleh pak kung ikan ekvelat ya mungkin pen juga Evan titip ya kalau bagusnya ya dari pen juga langsung lewat dia chung lý juga nggak apa-apa kita thiền phò ma ngayu siatan seku atas nama seku ya ini dia langsung tak thiền pun ge aja jadi jika sebelum mangkong mangcau dia pak pun thầy seka kon jadi ngay pribadi lopai to ya dan juga jungli kamsia toto buat thầy seka dimanapun berada ya siang singai lopai to dan juga kamsia toto buat thầy seka yupong jika mau pongsi juga jitjong ya semoga lihat toko pakung po yu thầy seka pin on sun di pun kong ngai kon dan dimanapun berada ya dan juga po lihat toko pakung mệt họ leo mắng cho họ ya bộ để thầu vật bạc cung bui liên hiền hết lấy si còn đào tà đi đâu say nặng tà phá coi chiêu quân gì đi hay chỉ các ai phân sẽ bút kia cái miếng tàu tàu giúp bạn liệu nhị theo miếng thì tiếp ngay lò phải tàu giúp kiểu ship nhị theo liệu bạn nhị ship phát xiên có ship bạn liệu ship ya đúng chung bạn liệu nhị theo miếng tiếp ngay lại bạn lò phải tàu liền ngay sẽ bút chút lấy dari thì gì đây ya thì gì mày đã ya thì dịch dari dung xe ataupun dung gì xe ataupun kau tu sama leopard ya bang sebentar bang istirahat bentarnya lagi ngomong ya jadi thì total liệu pak liệu như theo miếng tiếp lewat lopai to lewat ngay thì dịch đây chỉ hay dung gì xe ataupun kau sam theo part siết hấp phiang dịch theo số miền tàu ní dịch theo ya Jin chuẩn phu ya Jin chuẩn phu atau Jin chuẩn phu Hong Kong dịch theo Kanusian dịch theo Elizabeth Wang dịch theo Yang Hui Zhong dịch theo ya dia kisah hamai sia marka Chin ya marka Chin dịch theo cái sao bang bang cái này ya cái thằng đó jadi dia mau Yang Hui Zhong dịch theo kisah dan marka Chin juga dịch theo ya Ho Si Jin ya atau Ho Si Jin jika thuộc môn mai Yushu walaupun kayak baju kawan kayak yang thuộc salah atau baca salah yang toto yang liang ya le ho si jin tu 400 ya lagi sia dan hang sia FVL itu 400 asen liang pak bong sulang Hong Kong 4 si ban 400 liang pak kau ni 10 tu ya bong janto 400 afung git pak sukyun FVL ya 400 asen liang pak bong sulang Hong Kong 4 ban 400 liang pak kon 20 ton bong janto 4 afung dịch pak su kyun sintang liu pak chu ket liang Bekasi liang pak ya Halisawen dịch pak liu kok khoa dịch theo Jai Cha Thong dịch pak chen Henry liang pak liang sam pak chen sen jan ya chen sen jan hai tan sen jan hai chen ya mong mai kita ya mong mai sih mong mai tu ligai sih Jiu sia dịch pak 44 Andi Min liang pak ya Robel Wijaya pak dịch pat Bun Bu Kian ya sampak pat Liu Ni Sung liang pak ya con chai liang sampak Ji Chai Ha liang pak Afung Tangerang pak Lina liang pak ya Ten Yung Ji liang pak dịch pat Medi sampak Acai almarhum ya di sini Yung kia almarhum yang Acai ya almarhum liang pak Tommy G dịch theo ya Ronnie Beethoven liang pak Mariana Tan pak Go Chen Ho almarhum juga ya Papa Henry sampak Bong Kim Eng almarhum juga Mama Henry sampak Joko sampak Pitna Chong Hong Kong dịch theo ya Bong Tet Kit dịch theo Chung Jin Mèo dịch theo Phui Yun Bun Hong Kong 400 Chung Kyung sampak pat Seha liang pak
Sung Nen Chong, Sung Nen Chong ya. Nén trong đâu nào. Sung Nen Chong Liang Pak ya. Liu Fui Kim Liang Pak juga, Mira Liu Pak Persifat. SKJ Glasses Bali ya, SKJ toko SKJ Glasses Bali Pak. Bongket Liang Sampak ya, Chai Lip Li Liang Pak Persip Kiu. Joseph Ketapang Sampak 4 ya, Asun Ketapang Sampak, Johnny Batu 4 Johnsen ya, Johnsen Batu 4 Pak. Pang Pit Tho ya, Pang Pit Tho atau Pang Pit Tho ya, Batu 4 juga ya, Pak. Rina Silegon 4, Hamba Allah, kisah hamba Allah tuh 4 juga ya. Nana Chang Liang Pak 4, Chai Miao Tan Pak. Apin Bogor 44, Anton Bintang Pontianak Jithiau ya. Ten Onna Liang Pak Sian, Bong Jit Liang atau Liang Ko ya. Bong Jit Liang atau Liang Ko gitu yu titip si theo ki buat bantu dia thổ Phật Pak Cung Liang Theo ya sư cụ ya. Bantu dia thổ Phật Pak Cung Liang Theo. Theo pan gitu hamai mai sembako hanto mai sembako buat bantu dia theo ko kuayen. Dan juga Pak Sian yang pun ngay cho Sophie ya. Kakek pribadi. Ya. Jong Thiên Chan Pak Sian, Pham Chiu Pin Sampak Pat ya. Jong Su Ling Liang Pak Jit Pat Li Afun Pontianak Jit Theo ya. Jong Sui Liet Jateng Sampak. Tân Chi Song ya, Tân Chi Song à. Tôi nói. Thành Chi Song đó nè. Thành Chi Song ha Liang Pak, Li Ta Chung, Hang Mui ya Sampak Pat. Lai Serdi Teo Sampak Susanti Hong Kong 4 Khung Jit Kong 4 liệu tuần ya. Jong Yun Fo 4 Al Jihad Jakarta Sampak ya. Jan Kong toko Kawasaki Setia Motor Singkawang Jithiau ya. Jap Siat Li Ban Liao Ponen Ban ya. HWA kia masih HWA Pontianak Siu He 4 Sian. Thái Vân Cung si Pak ya. Thái Vân Cung đó nè. Ký hâm xìa Thái Vân Cung hay si Thái Vân này Vân Cung. Cái gì đó là si thuộc lấy Thái Vân Cung miếng anh ấy xìa à, lấy pen juga cuma ký hâm anh dùng xìa cái miếng. Lấy Vincent Quan bersama mama si Pak Sian ya. Chiu Thiên Long à. Chiu Thiên Long almarhum ya, Pak Sian. Yanes 4 Lily Hong Kong 3 Theo, Sophia 4 Hong Kong 4 Sian, Chung Kai Chi à. Hay Chi hay gì? Chi đó nè. Chung Kai Chi à, Hong Kong Jit Theo Yết, Chang Kin Long ya. Chang Kin Long 4 Sian David To Liang Pak ya. LLF kia mai siai 3 Liu Bong Kim Jit Jithiau ya. Fansun Jakarta 4 Pak, G Folim atau Jiku almarhum dah. Almarhum ada kan oleh si Haji Sis ya. Si Haji Sis sungguh memang udah almarhum ya. Hang Mui ai. Gitu bantu sipau simen isi kong dok mới kong sipau ma bantu sam theo chit ya. Sam theo chit Lim Chu Sen Taiwan ya. Lim Chu Sen Taiwan Liang Pak TW Thái Văn mau ngày xỉa xa đó. Lim Chu Sen Liang Pak ya, Lim Chu Jin Liang Pak juga, Jak Sum ya, Jak Sum Piang 4, Liu Sin Tet 4, Anthony Lee Liang Pak, Jong Ket Liang Pak Khung Liu, Windagi Siplo 4 ya, Amen Sintang Pak Liu 4, Xiao Nana Taiwan 4, Jenny Lam Hong Kong Jithiau ya, Evina Tan Batam Sampak, Jun Fa Kong Sampak, Mu Bui Jung dan Mu Chun Leng toko Orient ACC ya. 4 Sian Liu Chun Kong atau Herman Liu ya. 4 Pak Li Thiet Sian ya. Akulor ya Liu Pak. Jenny Pau Hong Kong Jithiau. Pham Pui Na Hong Kong Sampak ya. Nyu Mi Hong Kong juga Thiau 4. Phi Ni Hong Kong Liu Pak. Apen PSP ya Jithiau. Grup Sung Jit Jakarta Liang Thiau Kiu Pak Kiu Ship Kiu ya. Nyong Ket Hian Jateng Liang Pak. Chang Chun Min ya Sampak. Samsudin atau Akheng Sampak ya. Bong Phi Hian Jithiau. Chon Bui
atau Hadi MJ Musik ya liền theo khung điệu chân bùi toko Hadi MJ Musik liền theo khung điệu sung chi nen sampai ya santi 4 Novelia Lane Jakarta si pak ya Sim Hian Choi ya Sim Hian Choi ya sang sim sim hiền choi Sim Hian Choi pemangkat sampai ya Bunjan Kim pemangkat sampai juga ya Heri Gunawan atau Ava Patpa Bu Kim theo Rina Eriwati liang pak ya Bong Bun Lan sampai Liu Chu Ji Ngo liang pak ya ya Wijaya Saputra liang sampai Susan Fu atau Chong Kyung ya Chong Kyung bersama isi Susan Fu kakek lokung yang juga ya Chong Kyung Hong Kong Pak Chin Nhật Kyun Pak Chiu Kim Bun ya Chiu Kim Bui Pak Chiu Phui Hong liang Pak Phía atau Hao dịch theo ya Phiến Pak Liu Su Pin Pak ya Liêm Su theo Liu Lai Dân Chiu sampai ya Sungko Kong Sun sampai Qian liang Pak Thái Lang Zhe Pak ya Fendi Bengkayang liang Pak Bong Xiong Fa Sam Kisian Bong Xiong Fa ya thấy Bong Xiong Fa Bong Xiong Fa Sam theo Liu Pak Khung Sam ya Bong Sui Fo Bengkayang Pak Bong Siet Fa Pak ya Bong Sha Moi liang Pak Nhân Li Fung dịch Pak Nhân Li Na dịch Pak ya Bong Su Chin dịch Pak Bun Chen Heng ya Bun Chen Heng liang Pak Bun Pin Nhân SPL sampai ya Bong Po Pin sampai Jong Kim Chon atau Si Chiung sampai ya Bong Siet Moi dịch Pak Chang Zui Kim sampai Kiệt Diêu có Pak Liu jadi total Pak Liu nhì theo miang Kiều Sip nhì theo Liu Pak nhì Sip Pak Chen Chit Pak Liu Sip Chit Chen jadi sika udah serahkan nih punya Chung Li ya Chung Li ha Chung Li cho đến thầu Phật Pak cũng cái bột pen juga cái đà na tu li ha bên cái xỉu pan này Liu Sip nhì theo để đi ngã xỉu tu Kiều Sip nhì theo lang ya total kurang lebih Pak Liu theo lewat cái siwai pribadi ngay tu mau sebut di media sosial karena ancong kawan jadi sika paling ngay sebut mungkin bagian pen juga titip ngay coy media sosial ngay chang sebut lah ya karena lewat pribadi itu kibai culi nanti Pak Kung cho họ cái thancung kibai jangan koi lat met loi cuma lihat ngay sebut secara live karena kan waktu itu ngay live GC donasinya secara live dan juga secara donasi di media sosial di publik ya pun thùng pen juga thỏ cái lối Kiều Sip nhì theo Liu Pak nhì Sip Pak Chen Sip Pak Liu Sip Chit tuần sika udah serahkan nih dia pun dia Chung Li ya buat pen juga hal pong si titipnya kayak rezeki buat bangunnya kayak kelenteng Thofa Pak Kung ngali status list ya dan juga kayak Thian Fama atas nama Seku atau Chung Li pen juga pong si langsung kau dia Thian pun ki như thông đi thọc cái rekening kia về pun như nanti kia về sau thì cái miếng ya nanti cái depannya cho họ cái thành trung kia về khỏe lát khỏe sụt lái karena cái lối han sau kurang lebih si ship theo na ha si ship theo kurang lebih karena cái Pak Kung juga udah khỏe dan cũng cho waktu si nhất ship yết ha nhì ship nhì họ may liang chen nhì ship yết nhân ya si Nyet ship yet ya kemarin ha si kemarin Sian Nyet ya dan juga ngay pribadi Lopeto dan juga ngay Teusa Choi Singwang Timur ya Yuk tali deh Thofa Pak Kung dan juga warga di sini Toto kamsia buat Thai Zeka Thai Chung dimanapun berada ya kamsia juga buat Thai Zeka Yuk Pong si Chen Lit Loi cho lihat Thofa Pak Kung Singwang Timur RT 14 ya RT 14 Lisa kamsia Toto một về bộ lihat Thofa Pak Kung po Yuk Thai Zeka Yuk Pong si gak mau Pong si juga dịch dòng ya bộ lihat Thofa Pak Kung po Yuk Thai Zeka cho theo lu hầm lòng bánh Sen Li Hin Longชุดมุนอย่าพินอ่อนจอนอย่าสุนดีเลยya yang penting boleh Thofa Pak Kung poอยู่ไทยseka Sian Sekaiพินอ่อนboleh tahu cai nanti apa koi ciun ge dan juga fan kong kalian buat pen juga fan titip status dia dan juga kayak Thian Fama pen juga kau ji langsung Thian punya Chung Li thung di thò rekening akibat thung sia karena Evan lewat ngay mungkin ngay lewat Antolen dan juga pen juga si do Evan titip lewat ngay Lopeto juga ho tapi ngay si ke depannya ya si Evan titip ngay terima apalagi ngay siatan yung sau ten tapi ngay mau Evan posting dia mungkin jika kayak Thofa Pak Kung cho họ
ngay chẳng phân lép chút lời bốn thầy sẽ các con còn lại chỉ cả những còn cả về chỗ chặt thầu pháp bạc cũng lép để ship lên nó jadi pen juga oi titik ngay ya koji tapi ngay mau naik fan mau langsung posting chút lời đéo mungkin ngay nay sau đèn sen sau nanti thầu pháp bạc cũng bị cho họ léo atau cho đầu trạng đó ngay chẳng lại lép chút lời serahkan fan titip nyusul lewat ngay lopai to ya jadi mungkin pen juga titip lewat ngay ya koji lewat dia jungli juga koji tapi kita ngay mau naik fan konten person pengurus iya ya jika pen juga cái fan ngap pen you sia dan dia thiệt vào mà cái tủ lội tidak langsung sia pun kita thiệt pun dia for juga nggak apa-apa ngay fan kong kalian pen juga titip susulan lewat ngay lopai to ngay terima tapi ngay mau langsung naik posting shoot loi ngay paling naik sia lo chao lo pu tu hi nanti setelah thầu Phật bà cũng ấy cho họ lại ngay chẳng lại post shoot hi ya Ali jika me udah kam seli antau lin dia ya jadi sekali Pokoknya saya for anh như tao xa chân chỉ lên lui cho tao dùng phá phù quỳ rồi có cho tao nhung hiện sa bỏ pin on thái kiến na bỏ đã thọ phá bạc cung打发了灾难打发去nhiều bông chủ mua bông chủ了加上嘢tao bạc cung cho họ tập cái bia he thiết cái miếng sòng出即親自親孫到要我看佢哋你都曬落幾多類都寫幾多類，只家kan mau bumi都曬命Oke lah, jadi lihat kalau ini terima lihat. Terima lihat dah. Yusuf nhì theo liệu bạn Yusuf bắt chân bạn Yusuf chip tuần ya. Jadi sih kan mereka namkan Yusuf nhì theo có liệu bằng xem. Liệu bằng xem. Kan có son nó. Nhì phân lấp theo. Mình lấp isi jauh pun thầy sẽ các con ya. Oke lah kawan, jadi ngay cái lấp sih tao lihat buổi đi hàng ngày mẹ isi còn lo tay cầm sia thầy chung ngay lối cầm sia pun semuanya dimanapun berada ngay cầm sia liliau dan juga lối ngay udah serahkan di pun ya chung li Yusuf nhì theo lang dan juga atas nama titipan yuk kita lối ngay yuk sia lo he dan juga udah baca di chut lối bayu nominal bayu lui sang ngay sia salah mohon pen juga kontak ngay secara pribadi ya dan juga bayu miang sia dong tối bayu sia tau salah ya chẳng tau tôi ingin liam như mẹ tiếng ngay số mét thủ đó còn là bắn trên câu là S nhà ya jadi lihat cái cháu pun thầy sẽ các con kia cái thành trung khoai chỉ cháu udah mulai kerja lihat kia thành trung cái khoai chỉ cháu liao ya cái cháu đi bắn cháu ya lý dạ phốt cái đồ chết lại khoai cháu lên những cái mày không cháu lên thiên sinh giá lý dạ phốt lý dạ tu cháu lên follow bắt ya follow pan cái thầu Phật bạc cung tu sai sẹo léo sementara cái miêu li cái lòng miêu mắng chạ cái miệt hậu trang cái chạ ya mungkin ya miệt hậu trang cái chạ jadi cái thầu Phật bạc cung cái xin xiang dia cái li theo Phật bạc lô tu sementara piang li loi ya itu sementara piang li lo mẹ bỏ lẽ thầu Phật bạc cung yêu bông chỉ thành立做一個thành中như thầu Phật bạc cung mẹ bỏ yêu thầy sẽ cả yêu bông chỉ cả một bông chỉ mẹ dịch dòng léo ngày mẹ li mai nhiều bạc cung ngày xí còn như thằng cái như một thằng đó như thầu Phật bạc cung kan sementara sai đi lo những cái thành trung pun đi tới trung nhân thầy trung pun còn ngày còn đi mà na pun berada ya yêu bông chỉ thành lập còn là thành lui na ya cái dòng nhân còn lui na bông chỉ lui lấy cho thầu Phật bạc cung cái thành trung cho họ lại ý sĩ còn ya muốn cho theo ăn thầy na muốn cho theo ăn họ na yêu khát theo bánh chân còn chén đồ mò những hình này mungkin cho đồ mới lều suy xíu họ na thầu Phật bạc cung mẹ chén lết thu pháp cái bỏอยู่thầy sẽ các phiên ổn xuân lì chén lết cái biong gì theo yêu cho theo lù sa mẹ biong cái theo lù cô chín mày sẽ còn đồ cô phân yêu sen lê mua cho theo lũ sa hong chín mỏ sa như mẹ phải chén lít mẹ phập cái mẹ cái yêu sen lê họ cho leo dan juga đi theo bồn còn này còn yêu bông chỉ cả mua bông chỉ ra juga dịch dòng như thầu phập bạc cung em mẹ bỏ yêu thầy sẽ cả chuẩn muốn ya chuẩn chọn ya họ ya jadi lihat kan Malaysia nhất xịp dịch khơi lì công cho những cái thành trung như mẹ bỏ yêu thầy sẽ cả lo boss phải to minta nomor rekening mu San Anasuna ya nggak apa-apa kan lại một xem con ya han lại một cho mai jadi jika kan đi cái lối kiểu ship nhị theo Cao Lý pun ya chúng đi cảnh là kỳ kan yuk hay công trò tụ càng kan lại kiểm lối jika sen pun gisen bột pen yuka ở titip mintung thầu Phật bạc cũng mẹ chả bạc gì á tapi mua na ho mua na mang ai na bạc cũng càng nhiều lẽ cho những cái để cho follow Anasuna còn thò để cái đỉnh cá lấy à
lên khoai thì cũng cho cái miểu thông nhá thành trung nhá cho cái ship đó ha cái thành trung nhá tôi cho những cái cho xì cả lý liệu ya cái cho cái xịt đấy sẽ dùng hình mà cái cho cái bà cũng là xịt dùng dùng hình dịch chạm miểu thông xì cả lý liệu dịch chạm hồ bát lô liang theo xì dịch chạm thêm xin ya ya dan juga cái bộ thang kia này thiệp bảo pin thiệp siêu cái màu liang bạc theo bao cung xiên bao lì teo nhiên liệu lọ siêu liang bạc theo cái màu ya cái là bộ thang kia thiệp bảo pin juga để xoay nhìn theo Harley phải nhiều cá bột phải nhiều cá ăn tía langsung lagi lokasi juga nggak apa-apa ya xoay Hang Mui itu Singkawang Timur ya jalan Hang Mui Singkawang Timur aja atau jalan Sanggau Kulot Hang Mui RT 14 như là lấy theo Hang Mui muốn xoay nhìn theo tuổi thổ Phật bảo cũng như sao tổ ti và để xoay nhìn theo Harley à đi chạy nhìn theo Harley thì hình như cái ly theo mèo câu xin nhong lại ly dạng xiêu à ya Yupen juga yung may pertanyaan mo mun pung ngay lagi han no ka ngay han itu mo leo mo nhà sa nhưng sa lấy na lấy ni xong teo hiang he ni sa yau cha ni sa yau liang cha bài giờ nữa này mỏ lem bài như cái như giờ xong teo hiang ni sen ni xong xin ngay được một gì thiên là cái như trùng ni sa xây chín Sa punya sin yang mem kêu cha 30 je dia kong. Ya, buat pen juga ni fan titip nggak apa-apa ya, tapi ni langsung inbox ngau ke WA kan ngai hanai BV ni ya. Dan juga ngai fan kong kalian pen juga fan titipnya ke rezeki buat dia bangunnya thau Phật Pak cũng kayak kelenteng. Ngai yang nhiều langsung fan post ya, karena kah jika fan post di si Ancong San, mungkin dia sa titip ngai besau hilai nanti ke depannya ngai boy fan post sulai tenco lo jang tong ngai fan serahkan lui ngai jang fan lep sulai ya. Ngay boleh tanya mau batiu boleh goncang lopai minta nomor dia ho ba batiu lim batiu xong thế nhỏ sa giáo liang cha hay ngay mua giáo ngay mua chuẩn si lopai tidak untuk di live kan iya mau naik live ya sika cái jauh cái pak sika mau naik live jadi sika yang nhiều còn dia yang banyak lah hanya meti le sang se sika me boleh thầu Phật Bà cũng sika bay hà gì lo bay li bộ cái bộ nhiều thầy sika bún con ngay con pin on xuân đi li ha boleh thầu Phật Bà cũng chèn lít hay chèn lít xuất pháp chèn lít mắc cái rồi si bộ nhiều thầy sika cái sân li xin luôn ha sân li hin luôn ha li iya Oke, yang tadi udah WA li kah ngai BV ya, karena ngai han left dan kah ngai bagi caca VG ya. Cuma ngai fan kong kalin buat pun thai seka thai chung, ngai fan titip susulan lewat ngai lopai to. Ngai ya mau nai posting saya Facebook tu. Ngai sen sau dan lai sen chơi phu tu ya kah hajang to cái thầu Phật Bà cung. Oi cho ho leo, ngai chang nai left shoot lai serahkan lui. Titipan susulan ya, atau cho ho ngai chang fan nai left shoot lai titipan susulan ya, mungkin kurang lebih to nya cho. Hả? Tôi nhận đây cho chưa? Tôi nhận nhất đây sao? Ya hay còn chỉ nhìn tôi xăm nhận nhất rồi. Xăm nhận nhất ha. Ya, mungkin sika baik kurang lebih xăm nhận nhất sika chẳng fan publikan titip susulan sambil ki lọ mèo cho hong anh chẳng lép sụt lại ya. Paling kan anh mày sau đồ phu sau hồ lại. Ki đi tới dùng lui tukang đây và sika về titip về sân cao pun. Ya. Oke lah kawan, jadi nggak ke live televisi ya, kamsia semuanya dan juga total kamsia fan kalian pun Taichung dimanapun berada ya. Mày boleh thầu Phật Bà cung bộอยู่ไทยสิกาผิดออนสุนีya. Goodbye. Buat fan juga, fan titipnya kayak rezeki, channel bangun dia thầu Phật Bà cung, có gì inbox nggak WA ya, kan nggak BV-nya cak-cak WA-nya ya kamsia semuanya.